Et on va continuer avec l'actualité, mais cette fois-ci, nous allons recevoir au fur et à mesure nos amis donc, du service d'information en langue. Nous allons commencer avec Bénédicte, après ce sera au tour de Sungalo, et puis on va terminer avec Oumarou. Mais c'est normal, hein. C'est la bonne pour Néré, donc il n'y a pas de souci. Ben oui, il fallait, pardon, il faut être galant. Ça commence toujours par les femmes et les enfants d'abord. Pour Néré, Yawana. Bénédicte. La fille. Zakaramba. La fille. Ici on a. La fille, voilà. La fille bébé. Quand on dit initiative, faut zinekala. Mamgomo il faut ka gomo yara. Yes, c'est là. Comment beaucoup ko la da wo. Aya, konto kibaya. Kibaya. Ari sami sa fangili parla la parunda tala tarsana tulikinge se sa ni se vasata tonu soa. Ade bangati ya sepsa na mana no sana singe e likin to gese observateur parla se ni wam da zugu. Bam yera meti ade sa ya ni kibakiti basam pam son sera ni ministre René Bagoro son get sa ni zuti hayele. Son sera pour un ministre wa ne ka ko ese la biela mais ade option que la nam bas bain solo to neb na man tusur la kobisi la yopwe la wotonoa wilgamenti ade rendam ti tonda kellen wa taxi ti opsan ko bamba ramba suru tone na kellen basapto pampim sam ne sane na basan ko sura pa yember zangi bilia woto to wilgi tondo ti sanan to le ngese sa ya ni tum no kasam sa pour Burkina Faso we visa na sa na sara tuma sumbonti administration publique sanan to le ngese e bank ti runda ya sira ti zules be me la sara menti tum da kellen king tauri bangati bara sanketon tenga wotono wa covid-19 wilga me bangati ton zamana pour ya zulu se yarenda ti mbabwanga kel nambe sani Canada so runda bam patrin pam soron waye ade wilga me ti san ya ni susans ko iso tone bangeta Mustafa Tombiano bam bobab koro la sombo botoa ya sampana le tolen lebron wa ade sane ko isa taba absence krenta sa tondo le pays c'est pour runda yibe rabiela me bangati professeur Mamoudou Diko sane nafa to soba woto ne senjas ko ise biela me bangati runda wa ton takasra me ti votarara aya bumbu e sampatin viga babaye bangati sa ya ne ten ko lotor yira woto ne ko ise senda andikanta sa tondo biela me bangati saya ne runda woto na zule sembebe bala brasere nyaka tum no bataw soba la wenda pawum tab zindi venare hepsen dikenta asa tondo biela me bangati sna zabne saya ne covid-19 woto ni Burkina Faso tenga ponwa nebla nimsi si yap tipti ma woto ne kelen sin kabna oran king mona zakwa nanti wilgbam mesa nyak yam na song nimbuida toto bangati saya ne tum duba yoro to ne san kelen kuro kere ade wela me ti saya ne UPC ta ode masanzia sko ese wela me runda tonda tameti go ne ra sandik na keninga bu pa mumtaba la sonso sida ne saya ne pasa kir sulawa le quotidien c'est la ni wam de zugu runda yibe wa wela me ti saya ne docteur Adama Coulibaly sanzia sko ese woto wa ananta sani kibakit babira me runda politika wenge serda me tinebla nimsi yab kuda kel ndikba ninkirenga la bas viura kone bataba bile ya bara otono biela metisana ton zabne ba pala sumbonti coronavirus ade kitameti médiateur du faso pam kunu tone na wa kon sa ne karambi beda sambe bizakson wa woto no sumbonti sitera mo bil kelen ya wakat kanga te bulike dembala ti sa ya ne na yila songa ti tum kanga mekela pambode bangati ya tedo santaram pusiti moto na mana kobisi la sa ya ne tum tedo yil fa na yila pam son musala sa fana buto tore carton na man pistala na se labri kon tone sa ne wo ko meri wa to pana pam son menga
L'Express du Faso sebrani wamda zugu runda yibewa obiera mitisa ya ni COVID-19 asan kilen beton zamana pour runda wa bangeti Burkina Faso ka sa ni mpela kilen yimi na ke obzakason wa woto ni bilia silra lab kilen pa moto na ko bamrama to na pa man lebo temson wa ade sa ya ni bara ko soto ne syndicat na ta se tondo runda yibewa biela mais autant le dit ade bangeti sa ya ne coronavirus ton sukura de mengenge runda tunda ya san kenga tawbi bi ba lebre pour la wotoni bil sa ya ni UTS goma santal wotono wa bangeti apasol ma bazie ne tumna ta sa wotono wa san kelen na ziras ko ese bamiela me ton pana bastilui zalam wotui. Aujourd'hui au Faso, c'est brani wamda zugu runda yibe wa biram tisana zabne COVID-19 awotone bangeti UPC ta odamba ziarsra ko isi la bam kela nation asayane l'ortodi de bumbonti 5 camions wotono wana ila top ton tel badamba ya renda ti médiateur du Faso mais 5 kela na talukunu wotono wa bangeti ya karam bibeda zarse zarvit son woton lab kenga na ti pam kuni na koba bangeti sa kelen ya bara yella woto ne obsan kelen targwama bangeti wilga me cardinal Philippe Loro ya sira omisa ketin ya bobre labzika ko ese na kosni mbuida tirgata nusi ti irsa wi peur yemerki ko da weoro ade hiram ti sana zabne bakanga bangaya ti tenga taw dem sen ko ese biela me api vidina ne basantala ko esa vunvun woto ne sa ni ton tem sa pourwa wilga me titi kanga aya bumbu option pas consolé de ko sa Burkina Faso ten la rapport woto ne ale zekata no king sa ya ni Mali sensa woto ne wilgi ti sa ya militaires nam sanamana pisi la nuwoto ne manion sa ne wed pour woto ne bamba kama pour agawo sensa ya rinda tikiba kita sensa ko esa wilgi dambala bangeti sa ya ne vus woto ne bala ya ba wankata sa la soronwa ton pamire shabe bil aya e wala senda yele ya seba nuti dikna puni tabla ya seba nu ya soma Usbarka usko yam la barka bego fowa ka gom coronavirus wena sake demeda voilà il dingira ila gom mata ouais d'accord bon d'accord, non, si tu n'as pas compris, tu me demandes de traduire ça. Ça ne dépend pas d'elle. Elle fait les informations. C'est pas elle qui fait l'information. Elle la livre. Et aussi barka. Ah, yam la barka. Non, bego. Sungalo. Ça va? Ton esprit est en place. C'est en train de venir. Très bien, ça n'a qu'à venir très rapidement. Yakumaku. ala barakala comme dugu gbera ngbera aka kan bɛ jamanadenw ladɔnya ka ɲɛsin ka taa an ka jamana tagamacogo ka bɔ kibaruya sɛbɛn fɛ Burkina Faso télévision kanubagaw an b'u sigi n'o sɔnna ani yɔrɔ jan an ka sɔgɔma la fo de b'a kelen bɛɛ lajɛlen an b'u sigi n'o jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔna na an ma nin wagati nin kɔnɔna ka se k'an ka jamana tagamacogo la ka taa ayiwa kibaruya sɛbɛn fɛ sɛbɛn duuru de b'an bolo kɔrɔ an bɛ taa daminɛ ni observateur palaga ka ɲɛsin ka taa ko a ɲɛsin ka bɔ an ka kiiritigɛso kɔnɔna na min kasoden 1,207 o labilala nka n'o ko o labilala ka bɔ kasobon mɔgɔw ka se ka faamuya ka ɲɛsin ko taw kan o kana ko ɲagamu ka ɲɛsin ka taa ayiwa min ye labilali ye o ye ka se ka dɔ bɔ ayiwa o ka kasobon tɔɔrɔ la ayiwa o dɔ bila ani an ka jamanatigi san o san ayiwa a bɛ yafaman kɛ mun ye kɛwale jugu sɔn ɲɛnaman dɔw yɛrɛ la kasobon na ka se ka o labila ayiwa o ti kelen ye ayiwa ka se k'o wolowolo ka bɔ ɲɔgɔn na o ye minisiri min ta n'o ka taa kiiritigɛ ko na Erege Bagoro an bɛ to Albert observateur pala kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko faso ka baarakɛdaw babaw caman bɛ ayiwa ka ɲɛsin ka taa o kan o kɛnɛ bɛ ka ɲɛsin ka taa nin wagati ni kɛnɛ bɛ ka se ka na ni degibalo ye ka ɲɛsin ka taa o kan a kɛnɛ bɛ ka se ka to ayiwa baarakɛyɔrɔ ayiwa a bɛ munumunu na ayiwa sen kelen tagamacogo ka tagamana komi a b'a fɛ cogo min a ma taa COVID-19 ka ɲɛsin ka taa o kan o kɛnɛ bɛ ka se ka ba bɔ an ka ayiwa ale kɛnɛ bɛ Canada ale sigini bɔ yɔrɔ la ayiwa a datugu n'o ka sigi a ka bɔda la ayiwa komi a m'a fɛ cogo min na ayiwa a tɛ se ka munumunu salo kɛ a sen fɛ Musa
Mustafa Chambana me ewa ale tarana ka loni anga loni furuku ewa akli furuku ba ewa ale kusra irba ewa ale bena kunu ewa kanyasin kata ale bi romne bi abe chanso ala kahina ala amta restro le pays oye ya dado kanyasin kata nafa kanyamoba mi professeur Mamadou Dikoe ale dado kanyasin kata ko minye kala filmina na anga jamana konna samba fulan wan konna wakati mi donara ewa abada ewa atis matise kamara o wakati na atiyela ma foi tise ka boala amato ka boka ta yara soro tan ko do ka do sola e wa munyi baraka don kan nyamo mun to sugandila kan yesin ka to ka ko nyata ko kuna e wa oyera ka foko o kenbe ka se kanane nu baya e wa tan ko do so konana au cas de la révélation kanyasin kata anga kanyasin kata covid-19 kala ko fon fa Burkina Faso mi anga frafi lon ke baye mi anga frafi lon ke baye o lu kenbe o lu na fana ka frafi na fla baye o lu kenbe ka se kana no ka lonia sana ka se ka do fra ko otoro yira mugo na bala kanyase ko to kwal ni tab se ka kajuma e wani kelenna aminya sin kata abado ko ka bni e wa kalo temini o ka mi baraka den chamambe e wa ka sarot galo bolo ka sababu yake e wa barajoli mi oyoko o ka baraka da konena mi UPC jokulu ayera ka fo abugule kambo ka di gouvernement kaka jantu o ka ake hakli fali bla o sin kan jangu o ni baraka don ka jokulu o ka se ka famere soro o ka amata yera soro le quotidien konena prof mi docteur Adama Coulibaly ali ada don kan yasin kata mi kan yasin kata anga jamana ka wa nyata ko fanfeto an kan yasin kata mi Burkina Faso ka nyata ko fanfo o senfe o ye kan yasin kata mu baraka kan yasin kata anga jamana ka yirwal ko fanfe o dan be ka se ka do anga politique stra konena o kenbe ka se kana ne degbaye anga jamana ka yirwal ko kono o korla ay wa o ka jantu ka se ka sigorodi mumbene akli nyagana mo o ka se ka anga jamana ba sabu anga jamana baraka do ay wa sanyane tene wakatina le quotidien konena amto alebe le fana ko tuno dala kanto ko fe kata covid-19 kala ko fon fedo o kenbe boyene karamam kenbe ka bo yorobe ka bni balance sigla anga jamana konena anga jamana ka baragam signo kata suriyene ko kuna baraka don ani baraka da oni yonche médiateur du faso ale tarabo me kala soba ka soba la aywa stidawla aywa wagadu kona ka se kata boyene karamando makasoko o lado kanye mi amto alebe le covid-19 kala ko fon fe o ye kanya se kata mi wagadu ka mairie aywa olu kera ka se ka boyene karama o ye ewa mansin frapompela ane framu ewa fragi ewa o frapompela kemefla mansin kemefla ana a carton en fragi bisaba ane nani ewa o kenbe kaseko o yo di ewa wagaduka merima jango kaseka flo kaseka barake kaseka ewa banakesa ne fie ko bo wagadugu dugusen konena l'express du faso o lieu da don fana kanyasin kata bo laso o lieu ko covid-19 kanyasin kata ko jamana ewa faraba jamana chido mo sigino anga jamana konena ewa oboka munan chera ka se kata oka jamana konena mi kanyasin kata anga jamana ti rockma kisen kabore ay feremeta kata jamana donka jususma ko fon fe ka se ko la don ko yuma ewa Burkina Faso do ewa oyoka miria di kanyasin kata oka autant le dire ango foka y restaurant kanyasin kata mi coronavirus bana ko en fait jamana konena do ewa abe juyara wala ma abe sigla kata kofe ni ñun garbay mi UTS ani wa baraka donka sarati ko fon fe basolma anaka ko fe mo wa ko utna wa ni jurunu bla o sen fe abo bulu koro o bona sama on yonche on gouvernement on yonche fo fere ka sikata sorala amtal kuna cheni aujourd'hui au faso au da donc kanyesin kata covid-19 kanyesin kata IPC ko wa ale kenbe ayetama abulo la ajisula kata bo 5 mina kaseka bulma faro di kata wa dema ko fon fe kata wa frakelo ana sutara ko fon fe lala amato alebele médiateur du faso ale fana ko atna dala kanto ko fa ale tarabo mi kalan suba o kalan demba ka suba la wa dayoro la shioro la kaseka tafla abseka bunyane karamondo mo chugumne kanyasin kata mi kanyasin kata abado ko covid-19 mi cardinal Wedraogo Philippe abado ko kabni wa aforo ko amanken aleka bana ko nana ay welile kambo kadi faso dombe la gelema wa beka seka ajisema koke mi aywa fasode anga se ko dafa ka se ka hina nyoma an bo se ka ke mi ka se ka mo deme anga nyon deme kanya se kata banana ko fanfela même to alebele banana kele ko fanfela de kanya se kata mi kanya se kata mi ko framin sigila kata ko apiviline aywa an fe Burkina Faso amo lonfolo kanya se kata aferi ko fanfe gouvernement strade kanya se kata fanfe Mali konena amo bokata ko kasara ka aywa bolotigu soro aywa minye bamba kambamba la aywa gawo aywa
ka ko bida do e wa misra si e wa muga ani duru o nimna la ka yasin ka to o fun fe wa min to mambolo koro o lo ni bitano wera alaka sinita nyaka dam amin iniki amina ya rabbi afin ci duguni ci ka go aya jamala ko alaka sinira amina alaka tlere amin iniki umaru fo umaru jantan umaru la force tranquille jawali mada Koreji afine jaw jantan Koreji afine jam Koreji na shedi j'ai bien dit quand on dit Koreji tu dis coronavirus tu vois que personne n'a l'air à ça jantan farga na wodi farga na wodi de ma da sa gasi sa mako kibaru law bismillah sakiraɓe on mbaale jammi gari hokkudo on toɓɓe kibaruji ko mbawɗo hedde e dow journal liji meɗe ɗi hannden talatare nde ndele puɗɗita journal biyeteɗo observateur palga no holli ɗo en ujunere e temedde ɗiɗi e jeɗɗo kasumkoɓe wonno joppaɓe joni o ka omta joppa ndele ɗum wadde ɗum wonno battala meɗe kiniɗo fa hande saria leydi me René Bagoro o wi de tinta yimɓe ponda ko francire wiyata remise de peine e fa hannden yaafa mayel présidentiel ndelle kasumkoɓe ɓe ka o présidentiel ni wonno yaafiɓe wi ɓe joppe e kasu ndelle yimɓe ujunere e temedde ɗiɗi e jeɗɗo kasumkoɓe ɓe ka fu ɓe joppama ndelle ɗum fu e saabe ñaw coronavirus ngu ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hande joni o ka service leydi meɗen noyi wattede joni o ka heɓe fa hande service o hedda ina golle wakkati ne ñaw ngu woni e leydi meɗen ɗo ndelle fa hande ɗum wonno covid 19 ngo ndelle keɓon famde ɗum wonno joni o ka neɗɗo gaɗo ko jallini leydi men neɗɗo biyeteɗo babonga o ndelle kankuɗo o waɗama ko wiyete confiné ɗum wonno leydi Canada toon ndelle fa hande sakiraɓe journal observateur parga o no holli ɗo e neɗɗo biyeteɗo Moustapha Combiano o wonno joom télévision biyete ko wiyete TVZ ɗon ndelle kankuɗo o heddaki ndelle imo hani waɗne du'a Allah hinnomo yaafomo sakiraɓe naada journal biyeteɗo les pays no holli ɗo en fa hande neɗɗo biyeteɗo professeur Mamoudou Dikko o ɗum wonno hoorejo parti politique biyeteɗo Nafa o wi ndelle sarɗi ɗum wonno joni o ka ñalane nde ɓe itti e dow ɗum élection ɗin o ñalane nde ka wattitatake fay seɗɗa ka sakiraɓe journal les pays o no holli ɗo en wuuro docteur ore mawde tenkodogo toon en ayo ndelle joni o kam fa hoorejo ɗum wonno golloɓe on wattite on de goɗɗo feerejo joƴƴine ɗum ndelle ɗum saabe ko fa hande dugo hakkude mabɓe toon en sakiraɓe journal les pays o no holli ɗo en fa hande ko finƴita dara ɗum wonno joni o ko habdude ñaw biyeteno covid 19 le leydi men Burkina Faso ɗo ndelle sawroɓe fina tawaji ayo ndelle kamɓe nde iɓe jeeyi ɓe kolloye mogo naaba fa hande koɓe mbawi gollurde e sawrude ɗum wonno covid 19 o ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hande joni o ka ɗuytude e fa hande joni o kam salade yoɓude ɗum wonno service hinkoɓe ɗum wonno jobdiji muɓɓen ayo ndelle keɓon famde dow ɗon parti politique biyeteɗo IPC o ɓe mbi kamɓe ka yiɓe nodda gouvernement de jooɗo badda e service hinkoɓe e ɗum wonno syndicat ɓe ɗum wonno e dow baddal laaɓal sakiraɓe naada journal biyeteɗo les quotidien no holli ɗo fa hande neɗɗo biyeteɗo docteur Adama Coulibaly o wi joni o ka lawol fungol leydi men Burkina Faso wawi rewde fa heɓa saɗɗaji muɗum kewɗi ɗi fu ɗoyto fu wala sani wona nde politicien en wonɓe hande ɓe fuɓɓe mbosine e faɓɓe laaɓa joni o ka saabu dey ɓe fu woɓe fewrankoɓe woɗ ɓe fu woɓe jambankoɓe ɗum wonno ko kanko ɗum wonno Adama Coulibaly o wi ndelle fa hande journal le quotidien no holli ɗo en fa hande ɓe mbi habdude ɗum wonno jaw mbiyetemo covid 19 leydi men ɗo ndelle fa hande keɓon famde médiateur du faso ndelle kankude o yeehi o hokkoye cité universitaire Wagadugu ɗo o hokko wi ɗum en kaɓɓitirɗe fa heewi sakiraɓe fa hande e dow haddugol ñaw covid 19 ngu ayo ndelle keɓon fande mairie Wagadugu ɗo ina hokki fa hande ko fufirte ɗum wonno ko watta joni o ko hono temedde ɗiɗi majjum e fa hande cartoje joni o ka ko saƴƴirte ɗum wonno ko wawi joni o ka saƴƴude ñaw ngum ayo ndelle ɗum wonno ko ɗum wonno mairie Wagadugu hokki fa hande joni o ka yimɓe ɗum wonno ley ngallure Wagadugu ɗo sakiraɓe naada journal fa hande biyeteɗo l'esprit du faso kam kano holli ɗo dow keɓon famde ñaw mbiyeten coronavirus leydi men ndelle journal o no holli ɗo natal ngal jiyottal ngal ɗum wonno tubakoɓe wonɓe leydi men Burkina Faso ɓe fu ɓe adi ɗum wonno kaake mabɓe fu ɓe tummodori ɓe naati avion ji ɓe mbi ɓe kotan wuuro mabɓe
ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hande journal l'esprit du façon ono holliɗo en fa hande ɗum woni joni o kam hono sarɗiji ɗi hooreji leydi meɗen hooƴi fa hande joni o kam wallita ɗum wonno burkinankoɓe ayo ndelle keɓon fam dow ɗon ene woodi fa hande burkinankoɓe jaɓuɓe hunde nde woodi ɗum moon fu joni o kam no holli ko faami e majjum ka sakiraɓe ɓe mbi dey kaalde fa hande journal o wi dey ñaw mbiyeten coronavirus leydi men ngu wongu ɓeydan fa hande torrude naw ɗum yatiran gaɗa seeɗa seeɗa ka sakiraɓe keɓon famde ɗum wonno joni o ka salade yoɓude ɗum wonno saruwi sinkoɓe ɗum wonno ko wiyete darnude jobdi muɓɓen e fa hande ittude ɗum wonno lamba ko wiyete ITS ɗum ndele fa hande dow ɗon keɓo fam neɗɗo biyeteɗo bastolma basi o e gaɗa muɓɓen ɓe fuɓɓe mbiɓe jofata hunde nde fa hande woɓe tigui fa tewi kayen kantiɗoɗo e journal biyeteɗo aujourd'hui au façon kamɗo no holli ɗo habdude fa hande ñaw mbiyeten coronavirus leydi men ɗum ndele keɓon famde IPC kamɗo ina yeehi ɗum woni docteur wiyeteno 5 Camille to ina yarani ɗum e toon e kaɓitirde ndele dow ɗon fa hande neɗɗo biyeteɗo médiateur de façon kamɗo o jii ina hokki fa hande guineyi ɗum wono université ɗen ɓe ka sakiraɓe keɓon famde fa hande coronavirus ngu ndele keɓon famde dow ɗon ɓe mbi ndelle fa hande neɗɗo biyeteɗo cardinal Philippe Ouedraogo o kanko fa hande imo woni imo nodda e Burkina ko futtinno e nangudurde fa hande fa keɓa kabda e ñawngu ndelle fa hande sakiraɓe neɗɗo safari wiyetede appi virinde ayo ndelle keɓon fam ɗum wiyama tinta ɗum sonne leydi meɗe e ɗum haɗa sonnede ka sakiraɓe keɓon famde no ñawngu woniri ni fou mali toon ka mintere e muɗum ko watta noga e joyo wonno ko mbara ndelle wadde journal o wi lamdi ɗo de saabe ñawngu fou haɗay fa hande yimɓeɓe wodde e waɗudurde sakiraɓe ɗo no kibaruji komin joguino fajiri hande ɗo hokkude o miɗen mbiya fofo moɗon alawan ñallen e jaam fofomo Cynthia namu kibaru hanteke hande subaki inchallah ñalini jaam ami ñalmaro subak. Alors, Télématino, nous espérons que nous avons réussi à agrémenter votre début de journée. Nous allons vous souhaiter une excellente suite de programmes, toujours sur la chaîne Au cœur des grands événements. Nous allons vous inviter à nous retrouver demain à la même heure, c'est-à-dire 7h30, avec la même équipe, mais pour de nouvelles aventures. N'est-ce pas, Chikribi? Absolument. Et puis, vous le savez maintenant, un bienfait vous revient toujours. Toujours. Alors, faites du bien autour de vous. À demain, 7h30.